बाकरी साहब, एक ये भी बात हो रही है कि जैसे आपने भी तज़किरा किया कि हमारा ये मुआहिदा ईरान का जो है ये इज़राइल के साथ नहीं है। इज़राइल के साथ जो है वो जंग जारी और सारी रहेगी मुख्तलिफ़ महाज़ों के ऊपर। लेकिन ख़ामेनेई साहब का जो जनाज़ा है, उस जनाज़े के हवाले से इत्तलात ये हैं कि 20 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो उस जनाज़े में शरीक होंगे। पूरी दुनिया से डेलीगेशंस जो हैं वो आएँगे, यानी 2 करोड़ के अफ़राद सड़कों पर मौजूद होंगे। तो इस ज़िमन के अंदर इज़राइल से आपको एश्योरिटी नहीं है, तो इतनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर कैसे निकाले जाएंगे? या फिर आप ये समझते हैं कि अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर इज़राइल में इतनी हिम्मत नहीं कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक कर सके? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका की पुष्टपनाही ना हो तो इसराइल इतना बड़ा गलती कर सकता है कि वो रहबर शहीद के जनाजे के वो जो प्रोग्राम है उसमें आके अटैक करे। मुझे लगता है कि ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी हुकाम को ये गारंटी अमेरिका की तरफ से मिली होगी कि हम कंटेन करेंगे इसराइल को इस प्रोग्राम के लिए, हम्म। क्योंकि इसराइल जानता है अगर इस तरह की कोई गलती करे तो फिर उसके बाद इसराइल में जो तबाही मचेगी वो शायद नाकाबिल तसव्वुर हो। और ईरान की जितने भी स्टॉक पाइल्स हैं वो एक ही दिन के अंदर इसराइल के सर पे गिरे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इंशाल्लाह प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट लेगा, तो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में बहिफाजत सभी बेहतरीन तरीके से होगा और कोई इस तरह की शरारत करने तक सोचता भी नहीं होगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अच्छा, बाकरी साहब, ये बताइए कि ईरान में बहुत से हलके ऐसे अभी भी मौजूद हैं जिन्हें ये लगता है कि जिन्हें आप रिजत पसंद हलके कह सकते हैं, कि अमेरिका के साथ यूं बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। और कुछ अफराद का ये ख़्याल है कि इससे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तो इस पूरे मामले के ऊपर मुज़ाकरात अगर साइन हो जाते हैं उसके ऊपर, तो फिर उसकी अवामी मकबूलियत और सियासी कबूलियत ईरान में किस हद तक होगी कि तमाम नज़रियात वाले एक ही पेज के ऊपर मौजूद हों? क्योंकि ये तो वैसे भी मुआशरे का भी हुस्न होता है नज़रियाती इख्तलाफ होना, लेकिन वो बड़े पैमाने पे एक पेज पे मौजूद होना ये भी एक असल सवाल है। पहली बात ये जो रिजअत पसंद लोग हैं या रिजिडिटी के साथ इस चीज सारे मामलात को देख रहे हैं, ये बहुत माइनर है ईरान के अंदर। हम्म। ज़रूर ये बाहर सड़कों पे भी आएँ तो ये तकरीबन 5,000 की तादाद में कुल मिला के भी नहीं होंगे। हम्म। ईरान के अंदर ज़रूर ये बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि JCPOA 2015 हमारे सामने है। उसके बाद जो 12 दिन का जंग था उसके बाद भी हमारे सामने है। हमें बहुत सोच सँभाल के आगे जाना होगा, लेकिन इस मरहले पे ईरान के अवाम, उनकी गवर्नमेंट, लीडरशिप और मिलिट्री ये सब एक पेज पे मुत्तफ़िक है। ये जो रिजत पसंद या रिजिडिटी के हाय लोग हैं, ये बहुत ही माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ईरान उनको इस तरह रोक भी नहीं रहा है या शायद बोल भी रहे हैं, लेकिन हकीकत से ये बहुत मुख्तलिफ है। ईरान के पूरा सोसाइटी ये जानते हैं कि जंग सॉल्यूशन नहीं है अमेरिका के साथ। बिलाखिर मुज़ाकरात ही होने चाहिए और अगर अब पूरा दुनिया तस्लीम कर रही है कि ईरान इस जंग में जीत गया है और अमेरिका शिकस्त खा चुकी है, तो क्यों ना अभी इसी मरहले पे मुज़ाकरात करके इस जंग को ख़त्म करें। तो मेरा ख़्याल है कि ईरानी गवर्नमेंट और लोग बिल्कुल इस मुज़ाकरात के हवाले से एक पेज पे खड़े हैं, जिस तरह ये जंग के दौरान एक पेज पे अपने सरज़मीन के दिफ़ा के लिए खड़े थे। इसलिए मुझे ये जो रिजत पसंद लोग हैं, ये इतना माइनॉरिटी है कि मेरा ख़्याल इनको काउंट करना ही सिर्फ़ इत्लाफ़ वक़्त होगा। अच्छा, मेरे आखिरी सवालों में से एक सवाल कि आपने इब्तदा के अंदर जो बात की थी पाकिस्तान के हवाले से, और आपने कहा कि चाइना और रशिया वो किरदार अदा नहीं कर सके। चाइना और रशिया वो किरदार क्यों नहीं अदा कर सके? उनकी अपनी मजबूरियां थीं, पॉलिसी में तब्दीली थी, या पाकिस्तान का किरदार बहुत हद तक आगे बढ़ चुका था जिसकी वजह से पाकिस्तान पर ही इक्तफा किया गया? अम, देखिए ये तो एक बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन जितना मेरी महदूद इल्म बताती है वो ये है कि पाकिस्तान बैक वक़्त ईरानी लीडरशिप के भी बहुत करीब थी और क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ ऑलरेडी लड़ रहा था, हम्म।
چائنا کا دو تین بہت امپورٹنٹ ایشوز سینکشن کے حوالے سے، ان کی جو شرح ہے، ٹیکس ہے یا شرح ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر امریکہ کے ساتھ اختلاف، اور تائیوان کے اوپر اتنے سنجیدہ معاملات ہیں جو شاید یہ کسی اور نئے مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ میرا خیال پاکستان کو یہ ایک منحصر پوزیشن حاصل تھی، اسپیشلی پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ کسی اختلاف کے بغیر امریکہ کے ساتھ ایک بہترین مفاہمت کے ساتھ بھی چل رہے تھے، اور ایران کی بہت قریب بھی تھے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کا یہ حق اس لیے بھی بنتا تھا کہ پاکستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے اندر کسی طرح کی بھی افراد فری پاکستان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ دشمن بھی ہے سامنے جو کہ اسرائیل ہے، جو کہ پاکستان اور ایران دونوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کا ایک طرح سے یہ حق بھی بنتا تھا، پاکستان ڈیزرو دس پوزیشن سیکیورٹی لحاظ سے، بارڈر پوائنٹ آف ویو سے، اور مشترکہ دشمن کی وجہ سے۔ اور دوسری بات، ان کی جو برانڈ تھا پاکستان، امریکہ کے پاس بھی اور ایران کے پاس بھی، میرا خیال ہے یہ وہ پوزیشننگ تھی جو پاکستان کو اس بہت ہی حساس دور میں ایک بہترین پلیئر کے طور پر سامنے لانے میں کردار ادا کیا۔ اچھا، میرا ایک آخری سوال باقری صاحب کہ اگر دیکھا جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرحلے کے بعد ابراہم اکارڈ کے اوپر تمام ممالک کو امریکہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ اس ضمن میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر ابراہم اکارڈ کے اندر شامل ہونے والے جو ممالک تھے یا جنہوں نے رائے کا اظہار کیا تھا، اب پوزیشن کیا ہوگی؟ پہلے یہ دیکھیں ایک بھی ایسا معاہدہ دکھائیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹارٹ کیا اور اس کو خاتمے تک پہنچا سکے۔ ابراہیم اکارڈ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے جو غزہ کی پیس بورڈ تھا اس کا کیا ہو گیا؟ پہلے اس کا تو آپ انجام دیکھ لیں۔ وینزویلا میں کیا ہو گیا؟ ایران کے اندر کیا ہو گیا؟ کیوبا کے اندر کیا ہو گیا؟ چائنا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو یہ خواہشات ہیں، خواب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، بنجامن نتنیاہو کی، جو مکمل ہونے تک میرا خیال ابھی صدیوں باقی ہے۔ تو اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈیل۔ اس بات پر اب تو بالکل امکانات نظر ہی نہیں آتے کہ ابراہیم اکارڈ کو کہیں جا کے یہ ڈیفائن بھی کر سکیں۔ یہ باتوں میں ضرور کریں گے، لیکن جس طرح پیس بورڈ کا حشر ہوا ہے، جس طرح وینزویلا ماڈل کا حشر ہوا ہے، ایران ماڈل کا حشر ہوا ہے، اسی طرح انشاءاللہ یہ ابراہیم اکارڈ کا بھی حشر ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح یہ ابراہم اکارڈ کا بھی حشر ہوگا، اور ماضی کی تجربات کی بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں ہونے والے معاہدے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے۔ بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔